Naku, talaga tong si, Nay. Nakis. May babatiin ka daw. Oo nga, naku talaga naman bonggang-bonggang sweetness boom ng mga magjowang Becky Bells. Itong si Carlo Gonzalez ay nag-send ng message boom sa Facebook. Grita ko daw, China, ang jowastra niya. Nyopi birthday to ye, nyopi birthday to ye, nyopi birthday, nyopi birthday, nyopi birthday to ye. Dito na doon sa, sa Mingalore ha, pero nag-Singalore pa ako ng bongga-bongga. Happy birthday to Ryan Christopher Taal from your Boa Lu na Carlo Gonzalez. May you guys have more Power? Ano to? More power? Ano to? Sitcom show? Ano to? Babatiin show? Birthday nga, diba? Nakikialam ka naman, Junakis. Ay, kalerky!